हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग वीडियो। तो फ्रेंड्स मु आज गोटे ऐतिहासिक स्थान को बा जोटी गड़ थिला तार ना होची गोटे गड़ हिस्से ऐतिहासिक स्थान अच्छी आम एरिया पिला जानी भी पारिथिबे। तो मो साथी अछंती मो कॉलेज फ्रेंड जीतू अच्छी राजा भी अच्छी। तो आम तीन जन आज बुलेट रे आसीचु ए जगार ना आम जीतू को पचारिकी देखिबा। जीतू जीतू यस कौन है कौन आखिरी पक बोला रौन छड़े बारे हाँ बाहला जलवा है हमारा। हाँ ताले जीतू को आम पचारिया। जीतू ये जगार ना कौन? यही जगार ना है आठगड़। आठगड़ बर्तमान जो समय कि ऐतिहासिक स्थान बहुत माने एबे टाइम कौन है जीतू? टाइम तो बर्तमान बाजिला 10:15 बाजी। तो आम समस्ते आसीचु खरालिया टाइम रे खराबेल टाइम रे आपण मैंने बैक वीडियो देखी पारे केते बढ़िया माने जोटे कि आगे रजा रोते राणी रोते राजा उवास रोला जोटा कि राजमहल थिला सेटा आज कौ अवस्था अच्छे आपण मैंने देखी पारे। तो आम भी आसीचु एठाकू माने देखंतु केते भयंकर जगह झिंकारी मान की 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 सब साउंड भी होची। तो आम से भीतर को आज जाइकी माने इनसाइड रो व्यूटा को टाइप कोन आसुची आपन को सब देखैबू। तो चलंतु जीवा। तो आपण माने देखि पारथिबे जगाटा को टाइप रो देखा जाउची माने एते भयंकर एते माने डरावना जगह देखिले आपण विश्वास कर पारबेनी। बहुत लेट हेलानी आमे भी तीन जण एठारे अछु ता छडा एठारे केही भी नाही। आपण माने चारियाडे देखि पारथिबे केही भी नाही एठारे झिंकारी रे को टाइप रो साउंड होची। देखंतु एठी पहाड़ जंगल केवल चारियाडे जुआड देखिबा पहाड़ ता छडा आ एठारे किछि भी नाही। राजा जीतू आस भितर जीवा आस तापरे आमे टिके भितर जीवा जोटा कि आमे दुस्साहस करछु भितर को जीवार। चंडी चामड़ा भी बुलंदी एठारे चमचटी तार गेट आपण मन को एमिति किछ देखिबार मिलथिबो। जी मोबाइल हमर कैमरामैन राजा हेबे। तो आसंतु आमे देखिबा एई हमर आठगड़ राजा उवास। वर्तमान देखंतु एई भीतर परिस्थिति केते भयंकर होई अछि देखिबा को भी भय लागुछि बहुत। माने देखंतु से गुडा को जो चिम्मी चटे गुडा झाड़ा फेडिकी माने को टाइप करिक रखिछन से भीतरडा माने से तार बासना एते माने खराब बासना आसुछि। भीतर देख केति ऑप्शन देखे ये बोपा जूम कर देखे देखी एपड़े लाइट बका ओ भाई की गंध भीतर जा ओ बाप देखंतु केते भयंकर जगह माने से भीतर को देखिबाडा अति माने डर लागुछि। को जाई भी पारो अरे अबे जाई भी पारो ना हो एबे किछ देखिबा को माने एते जोर से खराब बासना आछी से भीतरु कोन कहबो ए गलो। चलो एबे से पॉइंट हाई जीवा कन्हेश्वर मंदिर। वर्तमान आमे आपन को नै जिबु आ गोटे ऐतिहासिक स्थान जोठी कि कन्हेश्वर बोली कहा जाय कन्हेश्वर मंदिर। तो एइडा आपण देखिले माने केते भयंकर लागुथिला ए जगाडा पछरे जोटा देखिले ना चारि साइड भी देखि परथिबे जगन्नाथ आगो को भी जीवा कन्हेश्वर ही जा कन्हेश्वर आकाश जगन्नाथ बोला। तो एठी कोन अछि हमें टे देखिबा एठी कोन लिखा आइछि खुशी दीपी दीपू दीपी कोन लिखा आइछि एठी कोन टिक्की टिक्की ना सरा पड़े ना चलो ए सब कोन लिखा आइछि देखंतु एइडा माने किछि डर लागुनी एटा बाहर जगाडा किंतु जानि होनी जे एटा को कोन कुआ जाय एक्चुअली ए जगहटा को एटा को कोन माने रजमान को भाषा रे कोन कुआ जाय एटा किछि ओडे थिला देखंतु भल्लो किछि ओडे थिला माने भाबुछि एठारे किछि डाइनिंग टेबल पड़थिला माने हॉल रूम टाइप रो कोन ओडे हितला एटा रजमान को उआ जगह एटा भी होई थाई पारे जोगी तो सामान भी रखा जाय थाए माने एटा होछि पासाइटा। तो चलंतु एई माने जो अछि एटा कोन ओडे गड़ भीतर रो कोन अछि तो हमें जानिनु किंतु चलंतु आपन को निश्चय मु देखेबी। जीतू आसो चलो लेट्स गो चल मेरी भाई बाघ भालू तो किछ नाही ना बाघ भाई बोधे भालू ही भाई हमें राजा को हेल्प करियो
चला सीढ़ी अच्छी ऊपर जीवा पाई ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମଝିଟା ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି। ଚାରି ସାଇଡରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡାକ ତ ମାନେ ପିଲରରେ କାମରେ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ମୁଁ କହିବି ପିଲର ଯା ଦେଖେଇବେ ମାନେ ଆଗ କିଛି କଂକ୍ରିଟ ନଥିଲା ନା, ତ ଚୂନରେ ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ପିଲର ଗୁଡା ବନା ଯାଉଥିଲା। ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କୋଉ ଟାଇପର ପିମ୍ପୁଡି କେତେ ବି ଲାଗିକି ଚୋବେଇ ଦେଲେଣି, ସବୁ ଫୁଲେଇ ଦେଲେଣି ସବୁ ହାତ ଗୋଡ ଉପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଛ ଉଠିକି ମାନେ ଖତରନାକ ହେଇଯାଇଛି ଜାଗା ପୁରା ଏବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁମ୍ ରହିଛି। ମାନେ ଏଗୁଡାକ ଉଦ୍ଧାର ତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। वाओ 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 ଏଟା ଭିଡିଓ ହେଇଛି। हेलो हाँ अरे ମୁଁ ଗଲେ କହିରେ ଆଉ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରହିଥାଉଛି। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥାଉଛନ୍ତି ରଜମାନଙ୍କର ଉଆସ ଯୋଉ ଟାଇପର ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଅଛି ଏଇ ଉଆସଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଇଏ ହେଲା ଫ୍ରି ଅଛି ଇଏ ହେଲା ମାନେ ଏଠାରେ ସେଇ କିଛି ନାହିଁ। ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କି ମାନେ ଟୁରରେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିକି ପୁରା ଜାଗାକୁ ମାନେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠିକି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ମାନେ ଇନସାଇଡଟା ତ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଗନ୍ଦେକି ଥିଲା, ମାନେ ଭିତରଟା ଏତେ ଭିତରଟା ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ପୁରା ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଏଠାରେ କୂଅ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଠାରେ କଣ ଗୋଟେ କୁହ ଟାଇପ ଅଛି, କୂଅ କୂଅ କୁହ ଅଛି ରାଜାକୁ କହି ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଛୋଟିଆ କୁହଟେ ଯୋଉଟାକି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଯିବା, ଜିତୁ ମୁଁ କହି ସାବଧାନରେ ଯିବାକୁ। ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛୁ। ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏପଟେ। ଚାଲ 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 ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବା। ଦେଖିକି କିଛି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ, ସାପ ମେନ୍ ହେଲା ବହୁତ ସାପ ବହୁତ ମାନେ ସାବଧାନତା ଏଇଠି ମାନେ ସାଥିରେ danger ଆମେ ସେତେ କିଛି ନାହିଁ। ଡେଞ୍ଜର ହେଲା ଏଇଠି ବହୁତ ସାପ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବହୁତ ବିଶାଳ ଆକାରରେ ସାପ ବି ବହୁତ ସାବଧାନରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ତଳ ବାଟେ ଏବେ ଆସିଲେ, ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଉପରେ ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ତାପରେ ଆମେ ଉପରେ ଆସିଲେ। ତ ଉପରେ ଆସିକି ଜିତୁ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଉପରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି ଜାଗା ରହିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଏଇଠି ତ ରହିହବନି। ଡର ହିଁ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ରହି ତ ହବନି, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆପଣ ହେଇଥିବେ ନା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଥର ବୁଲନ୍ତୁ। ମାନେ ଫ୍ରି ଟାଇମରେ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ତାହେଲେ ବୁଲିକି ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ତଳକୁ ଖସିଦିଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ତା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଭିଉଟା। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ମାନେ ରାଜା ଉଆସର ଯୋଉଟାକି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାର ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ କୁହ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ବିରାଟ କୁହ। ମାନେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 60 ମିଟର, ମାନେ 60 ମିଟର କଥା କହୁଛି, ଫୁଟ ନୁହଁ, 60 ମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିଁ ହବ ଏଇ କୁହଟା। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସେ ଖାଲ ଅଛି, ପାଣି ବି ସେ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ସେ ମାନେ ଯଦି କେହି ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁହଟା ଅଛି, ରଜାବାସ କୁହ ଗୋଟେ କୁହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ରାଣୀ ଯୋଉଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସେ କୁହଟା ତ ପୁରା ସିଡି ଟାଇପର ହେଇକି ଯାଇଛି ପୁରା କୁହ ପୁରା ଅଛି। ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରିବୁ ଦେଖିପାରିବାନି କି? ସେଇଟା ସେପଟ ଅଛି ବୋଧେ, ସେପଟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବାହାର ସାଇଡ୍ ଭିଉଟା। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ତ ବାଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଉଛି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା। ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।